सारी ज़रूरी बातें मौजूद है, यानी कौन सा काम किस वक्त कहाँ होगा, यानी कॉन्फ्रेंस हॉल में कब से कब तक प्रोग्राम होगा और कैंटीन में हमको कब जाना है और नमाज कहाँ पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। उसी के साथ आप जो है 5th पेज अगर आप निकालेंगे, यानी 30 नवंबर के बाद जो पेज है, प्रोग्राम एट ए ग्लैंस, उसमें सारी ही तफसीलात ब्रीफली मौजूद है कि मौलाना के टोटल कितने हैं। इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कितने हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन कितने हैं, म्यूचुअल इंट्रोडक्शन सेशन कितने हैं। इसी तरह अकोमोडेशन मैनेजर कौन है, उनका नाम और फ़ोन नंबर। इसी तरह नमाज वगैरह के औकात को कौन मैनेज करेंगे, उनका नाम और वगैरह वगैरह। कॉन्फ्रेंस हॉल को कौन मैनेज करेंगे, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेंगे, इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, उनका नाम। ऑडियो रिकॉर्डिंग मैनेजर कौन है, उनका नाम। यू स्ट्रीम मैनेजर कौन है, उनका नाम। तो ये सारी तफसीलात आपको इसलिए दी गई है कि उससे मुताल्लिक़ जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, कुछ भी मालूमात लेनी हो, तो आप उन्हीं से इसको कभी भी पूछ सकते हैं, और कुछ आपके सुजेशन हैं तो मुताल्लिक़ शख्स से आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह एक चैप्टर है ऑर्गेनाइजर्स, कि हमारे पास 27 से 30 तक 4 दिन मौजूद है। किस दिन को कौन सा आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उस दिन की सारी एक्टिविटीज़ को गो ऑन करने की जिम्मेदारी किस शख्स के ज़िम्मे है, वो ऑर्गेनाइजर्स के थीम के तहत आपको मिल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर 27 नवंबर को कौन ये करेंगे, 28 नवंबर को इकबाल उमरी साहब करेंगे, सारे दिन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे। 29 नवंबर को मिस्टर रजत मल्होत्रा मैनेज करेंगे। 30 नवंबर को मिस सादिया खानम मैनेज करेगी। वो सारी तफसीलात आपके पास मौजूद हैं। हो सकता है इसमें कोई बात मिस हो गई हो, तो आप अगर उसकी तरफ मेंशन करेंगे तो उसका भी इजाला कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह आखिर में जो है रूम्स अलॉटमेंट के नाम से रूम नंबर भी मौजूद हैं। आपको किसी साहब से मिलना है तो वो किस रूम में रहते हैं वो आपको मालूम हो जाएगा। इसी तरह लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने हमारे पास इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले हजरात हैं, कौन उसमें रेसिडेंट है, कौन उसमें नॉन रेसिडेंट है, वो भी तफसीलात आपको इस शेड्यूल में मिल जाएगी। कौन यहाँ कैंपस में रहते हैं और कौन सिर्फ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, उसकी तफसीलात इस शेड्यूल में आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो है मैं मिस्टर जीशान यूसुफ को दावत देता हूँ कि वो सेशन को मैनेज करें। तो बचपन से अर्रिसाला जो है मेरे हाथों में था, मगर शऊरी तौर पे मैंने अर्रिसाला 2000 के बाद पढ़ना शुरू किया। अर्रिसाला और मौलाना के लिटरेचर में मैंने जो सीखा सबसे पहले तो वो ये बात थी कि इस्लाम हर शख्स के लिए एक ज़ाती डिस्कवरी हो, ना कि ये कि उसका आबाई और तकलीदी मज़हब हो। तो ये बात मेरे लिए बहुत ही कीमती बात थी और मौलाना के लिटरेचर में मैंने इसको सीखा और इसकी कोशिश की। उसके बाद बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड से हूँ और मैं ख़ुद भी एक बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है मेरी। तो मौलाना के जो थॉट्स हैं, मौलाना के जो फार्मूलाज हैं, वो मैंने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया उसको। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने मौलाना से मादी फ़ायदा बहुत हासिल किया है। मौलाना जैसे कहते हैं कि आप अपने काम को ज़ीरो डिफेक्ट बनाइए, आपका जो प्रोडक्ट हो वो ज़ीरो डिफेक्ट हो और आप लोगों के लिए नो प्रॉब्लम बन के रहें। तो अगर आप ये कर सकेंगे तो फिर तरक्की से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने ये कोशिश की है हैदराबाद के अंदर कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरा जब कोई भी वेंचर स्टार्ट लेता हूँ मैं तो फाउंडेशन स्टेज में मेरी बुकिंग हो जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मौलाना के लिटरेचर से मैंने मादी फ़ायदा भी हासिल किया है और ये मतलब इस दौर में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी
کا اپنا جو معاش ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب تک معاشی فراغت نہ ہو آپ کی تو آپ دعوت کا کام بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے, اس کے لیے اس کو معاش کی بھی ضرورت ہے. تو معاشی طور پہ بھی اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور دعوی ورک تو میں بہت کم کر پاتا ہوں, بس ہمارے کچھ ساتھی ہیں جن کو کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے فائنینس کی, تو میں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. I have written this yesterday on train when Zishan Saab called me and informed me to I have to express my experience. This is my history of a Risala mission. How did I come to this mission? I would like to thank you all for giving me this opportunity to share my experiences with you. I belong to a religious family. After sudden death of my father, many religious responsibilities naturally came upon my shoulders. I started searching for and reading books impatiently. In the process, I came across Maulana's book, Asfar-e-Hind. This book introduced me to the Muslim scholar who stands tallest among all. He is Maulana Wahiduddin Khan Sahab. I had studied books of numerous Muslim scholars thoroughly before Ar-Risala, and that is a special blessing of God on me. It helped me to understand Ar-Risala mission deeply and connected me with Maulana's mission in such a way that it can't be broken. Then I started careful perusal of Ar-Risala and Maulana's other books. That was in 2003. By the following year, I had studied all of the books of Maulana which I could find in Patna and started searching for previous writings or Ar-Risala. I didn't accept Ar-Risala mission blindly and without rational thinking. The explanation of different verses that I read in Ar-Risala was being researched by me in other Quranic tafsirs. Example, Tarjumanul Quran and Tafsir ibn Kathir, etc. After the process of research, I came to the conclusion that this is the true prophetic mission which I should engage myself in. This is the reason prophets had been sent for. It was not easy to have unshakable conviction in Maulana's mission, because what Maulana is presenting is Ajnabi deen in the words of Hadith. Surprisingly, literatures of other religious scholars are devoid of these concepts that Maulana has been advocating for the past 50 years. And this situation creates difficulties in understanding Maulana's mission at the first glance. The nature of Maulana's mission is revival of Deen-e-Khuda. Maulana has lifted the curtains from the face of true religion that has been covered by aftermath of history of Muslims. It has been rightly said by someone that to understand Maulana's writings, Muslims need sixth sense. Without any reluctance and hesitation, I would say that I was blind in terms of insight. I had shallow thinking. I used to live in hatred. I considered other communities as our biggest enemies. And ironically, I perceived these characters as the true Islamic traits before I understood Ar-Risala mission. Maulana taught me that one who doesn't love all humanity and doesn't have positive thinking is not a well-wisher of all, and he cannot enter into paradise. Maulana taught us Dawat Allah is farz on every Muslim as namaz and other basics of Islam. I will always be beholden and indebted to Maulana for this. May God give him the best place in Jannat. I met Maulana in 2004. That meeting was the turning point in my life. Maulana's simplicity, dedication towards this mission, in spite of his unparalleled position in intelligence and international popularity, his down-to-earth behavior, and Maulana's concern about each and every individual changed me completely. Since then, I have been engaging myself in Dawah work through distribution of literatures and delivering speeches in mosque. Last year, I extended my Dawah activities
I started a program wherein a spiritual gathering is held twice a month at my center. It is a new experience. Many new people are getting involved in the mission who were not readers of a Risala. As far as challenges are concerned in the journey of mission, we should understand that we have to face challenges in this journey because this is true prophetic mission, and Quran speaks about prophets and prophetic mission that Ya hasratan alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. I face a lot of criticism regarding our mission. Many times I encountered with religious scholars, but no one can stand on the basis of arguments against Maulana's literatures. They started saying, if but, this is in itself is the evidence of this mission being the true mission. Every time I face challenges, I get more encouraged and perseverant. To know how do challenges make a man a superman, Maulana's life is in itself a living example of it. As we know that Maulana mission is a global dawah work. This is a very big mission. A single man can't achieve such a huge goal. Even Prophet needed a team to establish God's religion. Now we have to work as a team to make this global dawah work possible. I hereby take a pledge before God and his angels that up to my last breath I will be struggling for this true prophetic mission that Maulana has started. دائیہ صاحب, کیا آپ اسیوم کرتے ہیں کہ آپ فل دائی بن چکے ہیں؟ نہیں. As we know from Quran and Maulana's explanation, دائی کے لیے جو سب سے پہلی ضروری بات ہے وہ یہ کہ وہ دائی پوری طرح دوسری کمیونٹیز کے لیے خیر خواہ بن جائے, یہاں تک کہ اس کی دعاؤں میں وہ دوسری کمیونٹیز کے لیے دعا کرنے لگے, حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جس دن میری بھی حالت یہ ہو جائے تو شاید میں سمجھنے لگوں کہ میں بھی ایک دائی ہوں. تو دعا ایک فیکٹر ہے. دعا کے علاوہ اگر میں اس کو ایکشن پوائنٹ میں اگر ڈالوں کہ ہم فزیکلی کیا کرنا ہے, تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ فزیکلی جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی آخری کوشش اور ایفرٹ لگا دیں کہ دوسری کمیونٹیز تک کریشن پلان آف گاڈ کو پہنچا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں الرسالہ مشن اور قرآن مشن کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں گا. الرسالہ مشن کے ذریعے سے مولانا نے دین کی وہ حقیقتیں ہم پر کھولی ہے جس سے امت سینکڑوں سالوں سے محروم تھی. مولانا نے ہم پر قرآن, حدیث اور سیرت میں جو وزڈم موجود ہے اس کو کھولا ہے, جس کی مثالیں مولانا کے لٹریچر میں جگہ جگہ پائی جاتی ہیں. مولانا کے ذریعے سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اگر نہیں ہوتا تو ہم بھی نسلی اور بیروح دینداری کا دامن پکڑ کر جیتے اور اسی حالت میں مر جاتے. الرسالہ مشن کے ذریعے سے مولانا نے ہم کو ڈیلی لائف میں اسپریچول ڈیولپمنٹ کا راستہ بتایا ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا کا مطلوب انسان بن سکتا ہے. ان شارٹ, مولانا نے ہم کو معرفت اور معرفت شیئرنگ کا مشن دیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ مولانا کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. معرفت انسان کو سچے معنی میں خدا سے جوڑتی ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان خدا کے دین کا دائی بن جاتا ہے. اب مجھے قرآن مشن کو لے کر کچھ باتیں کہنی ہیں. برسوں کی محنت سے جو افراد تیار ہوئے تھے انہیں 2010 میں مولانا نے قرآن مشن دیا. قرآن مشن سے پہلے ہم غیر مسلموں میں دعوی ورک کرنے کے تعلق سے کنفیوژن میں رہتے تھے. مولانا نے ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکالا. مولانا نے جو قرآن مشن دیا اس کے تحت اب قرآن ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. قرآن مشن نے جو تجربے کرائے وہ یہ ہیں کہ مدعو تک قرآن پہنچانا ضروری ہے اور قرآن پہنچانا ہی آسان ہے. ہم صرف دوسرا لٹریچر پہنچا کر خوش تو ہو سکتے ہیں لیکن دعوتی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے. دعوتی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے ہمیں پرائرٹی کے ساتھ قرآن پہنچانا ہے. ہاں, مدعو کی مزید خیر خواہی کے لیے ہمیں قرآن کے علاوہ دوسرا لٹریچر بھی پہنچانا ضروری ہے
جو مولانا کی تیار شدہ ٹیم کر رہی ہے. قرآن خدا کے الفاظ میں خدا کا تعارف ہے. قرآن خدا کے الفاظ میں کریشن پلان کا اظہار ہے. ایک سچائی کے طالب کے لیے اس سے بڑی نعمت زمین پر دوسری نہیں ہو سکتی کہ اس کو قرآن مل جائے. اس لیے آپ کو پرائرٹی کے ساتھ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. ہم نے کچھ قرآن سٹینڈز بنائے ہیں, اس پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, او مین, here is the message of your creator, the final and preserved message. یہ جملہ قرآن کا تعارف ہے. ایسا جملہ آپ قرآن پیش کرتے ہوئے ہی پورے کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلائے. آمین. زیسانش صاحب نے 5 منٹ کا وقفہ دے کر میرے مائنڈ کو کمپریس کر دیا ہے کہ میں کیا پیش کروں کیا نہیں پیش کروں. چونکہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے گھنٹے کافی نہیں ہیں. پھر بھی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے مختصر سے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلی بات ہے کہ میری تعلیم عربی مدرسے سے ہوئی, جہاں تعلیم سے زیادہ عقائد پر توجہ دی جاتی تھی. یعنی کہ مکتب فکر, سنی, بریلی, جماعت اسلامی, تبلیغی, سو اینڈ سو. یعنی یہ اگر کوئی جو شخص کسی مکتب فکر کا ہوتا تو اس پہ اتنے اس کی سوچ اتنی تنگ ہو جاتی کہ اپنے سوائے مکتب فکر کے لوگوں کے دوسروں سے مل نہیں پاتا. اور تو اس کے بعد میرے ایک دوست عبداللہ خان مجاہد جو میرے مدرسے میں سینئر تھے, تو ان سے اتفاق سے مجھے رسالہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور میں رسالہ اس لیے پڑھنے لگا کہ اتفاق سے ہمارے مدرسے میں طلبہ میں گروپ بندی ہو گئی تھی. ان کے بیچ میں کافی جھگڑے چل رہے تھے, یہاں تک کہ مار پیٹ تک پہنچ چکے تھے. تو ہم کو ایک آخری وارننگ دی گئی تھی کہ اگر اس کے بعد کبھی جھگڑا ہوا تو ساروں کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا. مگر ہمیں وہ جوش کم نہیں ہوا تھا اور ہم لوگ جھگڑے کے عروج پہ تھے. تو عبداللہ خان مجاہد نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور انہوں نے جھگڑے کو ختم کیا. یعنی انہوں نے جھگڑے آگے بڑھانے کے بجائے ان سے صلاح کی اور جو ہے اپنے آپ اس جھگڑے ختم ہو گئے. ہمارا گروپ عبداللہ سے بہت ناراض تھے کہ آپ نے جو ہے بہت بزدلی دکھائی اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. خیر الحمدللہ ایک چند دنوں کے بعد اس کے بہتر نتیجے سامنے آئے کہ جو مخالف گروپ بنا ہوا تھا دھیرے دھیرے عبداللہ خان کے سارے دوست بن گئے. تو اس کے بعد ہم یہاں سارے لوگ عبداللہ خان مجاہد سے بہت متاثر رہے. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ میں اتنا بڑا یہ آپ نے ایسا کون سا فارمولہ اپنایا, ایسی کون سی سوچ تھی کہ جس کو آپ نے جو آپ صلاح کرنے پہ مجبور ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا وحید الدین خان کی کچھ فارمولے ہیں جس کے نتیجے میں نے یہ قدم لیا. تو اس کے بعد میں رسالہ پڑھنا شروع کیا. It's was 1987 or 88 like this. خیر anyhow جب میں مولانا کا رسالہ پڑھنے لگا تو سب سے پہلے سب سے بڑا ایکسپیرینس جو سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا کہ میں یہ مکتب فکر جو محدود مکتب فکر سے آزاد ہوا. سمجھے کہ ابھی یہاں پہ عمر حضرات بھی موجود ہیں, تو ہم ایک زمانے تک جو ہے عمر حضرات دشمن سمجھتے تھے. ارے وہ
अहले हदीस है, सेल्फी है, सो एंड सो ऐसे है, तबलीग जमात दुश्मन दिखती थी हमको। मगर मौलाना की चीज़ पढ़ने के बाद हमको ये हुआ कि नहीं, ये गलत बात है। हमको खुले जहन के साथ सब कुछ सुनना चाहिए और सच्चाई को कबूल करना चाहिए। तो ये जहन बना अरसाल पढ़ने के बाद। तो उसके बाद मैं अपना को बहुत बहुत हल्का महसूस किया, बहुत लाइट महसूस किया मैं, और मैं बेतहाशा सबसे मिलने लगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, जो कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर मदरसे का ये हाल है कि उनको एक फ़िक्र तक उनको महदूद किया जाता है, और वो लोग उसी फ़िक्र से मुतासिर रहते हैं और उन्हीं किस्म के लोगों से मिलते हैं, और बाकी के सब लोगों को जो है वो अपना मुखालिफ समझते हैं, जो कि एक बिल्कुल गैर फितरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद चलिए कि मदरसे के दौरान तो ये मुझे फ़ायदा हुआ, जो मेरे अंदरूनी जो मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की लिटरेचर पढ़ने के बाद मैं तदंग नज़री के दायरे से बाहर आया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सबसे मिलने लगा। खैर, इसके बाद जो दूसरा जो फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरी फरागत के बाद वाले साहब ने मुझे आसरी तालीम से जोड़ दिया। अब मैं एसएससी इंटर डिग्री करते हुए एमए के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां पर 2,500 तलबा में सिर्फ 50 मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, बाकी के 2,450 गैर मुस्लिम हिंदू ईसाई लोग थे। अब हमको उनके दरमियान रहना था। हर साथी अपने आप को जो है एहसास कमतर में मुब्तला पा रहा था, उनसे खौफ खा रहा था। मगर मौलाना के लिटरेचर पढ़ने के नतीजे में जो जहन बना, वो जहन था इंसानियत, भाईचारे की। मैंने मदरसे में पढ़ा था कि हर मुसलमान आपस में भाई भाई है, मगर कभी भी जो है कुल्लु बनी आदम इख्वा की हदीस नहीं पढ़ी थी उस दौरान। मौलाना के कुछ एक मजमून के दौरान एक मजमून के दौरान मुझे इस हदीस से गुजरना पड़ा, कुल्लु बनी आदम इख्वा, हर आदम के औलाद आपस में भाई भाई है। उसके तहत फिर मौलाना का जो मिशन रहा है नेशनल इंटीग्रेशन, तो उसके तहत जो है जो जहन बना के रिसालत और तौहीद और रिसालत के बाद जो इस्लाम का जो सबसे अहम कंसर्न है, वह है इंसानियत और इंसानियत। इसके बाद हर इंसान, हर भाई, हर गैर मुस्लिम, हर हिंदू भाई, हर ईसाई, हर सिख अपना भाई महसूस होने लगा। बदकिस्मती से जी इंसानियत जो सबसे बड़ी बात है। तो उसके बाद मुझे हर इंसान अपना भाई महसूस होने लगा। तो इस एहसास से मैं जब वहाँ पे 2,000 तलबा के बीच में जब रहा मैं, तो मैं कभी अपने आप को एहसास कमतर में नहीं पाया। मैं हर एक लोग से, वहाँ के हर एक हिंदू भाई से मिलता था, बातचीत करता था, उनके फंक्शनों में जाता था, जिसमें ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी जो बीजेपी RSS की एक विंग है, और SFI ASFI जो सारे ग्रुप होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में जितना ज़्यादा तासुब पाया जाता है, कम्युनल फीलिंग पाई जाती है, आपको शायद कहीं आम शहरों में या आम खरीदों में नहीं पाई जाती। इन द सेम टाइम उनके पास एक्सेप्ट करने का भी मादा होता है, अगर आप उनको उस तरीके से उनको अप्रोच कर सकें। तो चूंकि मैंने इस मौलाना के लिटरेचर से ये असर लिया था, उस असर के तहत मैं इन सबसे मिलने लगा, तो बेशक वो मेरे बिल्कुल करीब होने लगे, हमें और हमारा साथी हम उनके करीब होने लगे। तो जिसके नतीजे में यहाँ तक कि मदरसे मतलब के हॉस्टल में रमज़ान गुजारना, रोज़े रखना, तरावी गुजारना, या जो है मज़हब की जो बातें, जो भी हफ्ते में एक बार जो मज़हब की जो बातें होती थी, वो उस तरह की मीटिंग रखना, ये नामुमकिन था। मगर हमारे इस मेल जोल की वजह से हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ख़ुद हमारे साथी, हमारे हिंदू साथी हमारे महफिलों में आते थे, बैठते थे, हमसे सुनते थे, और अपना यहाँ तक कि जब रमज़ान का महीना होता था, तो हॉस्टल में जो है वो रिकमेंड करके हॉस्टल में रात में सहरी का इंतज़ाम करवाया करते थे। इसके नतीजे में
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। वैसे मेरा तारुफ आपके सामने आ चुका है, ये एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन है, तो चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। कल जब मैं चेन्नई से हैदराबाद के लिए निकला तो उस वक्त मैं कुरान उठाकर देख रहा था कि मुझे इस मीट के लिए क्या गाइडेंस है। तो उस वक्त कुरान मजीद की ये आयतें मेरे सामने आई। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी वबनी अन तअबुदल असनाम रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। उसके बाद वजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ थमराति लअल्लहुम यशकुरून। ये सूरह इब्राहीम की आयतें हैं। ये दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। उन्होंने काबतुल्लाह के बनाने के बाद ये दुआ की कि अल्लाह तो इस मक्के को पीसफुल सिटी बना दे। और उसके बाद आगे इस दुआ का एक हिस्सा ये है कि वजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, और लोगों के दिलों को उसके जानिब माइल कर दे और तो उनको रिस्क दे ताकि वो शुक्र अदा करें। तो इस दुआ को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया कि ये जो CPS जिसको मौलाना ने क़ायम किया है उसका बेस पीस है, पीस मेथड पर इसको क़ायम किया है। अल्लाह इस CPS को हमेशा पीस पर क़ायम रखें और इसके ज़रिए सारे आलम में पीस को आम कर दें और लोगों के दिलों को भी CPS की तरफ अल्लाह माइल कर दे और उनको ऐसा रिस्क दे। यहाँ रिस्क से मुराद मादी यानी कोई ग़िज़ा नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल फूड अल्लाह ऐसा दे कि CPS का हर मेंबर खुदा का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। मैं असल में मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद 2001 से अभी तक दावती लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और बस इसमें एक फ़र्क है कि 2000 से लेकर 2009 तक मैं दूसरे गाइडेंस में दावत का काम करता था और 2009 से मैं रिसाला के गाइडेंस में, मौलाना के गाइडेंस में दावत का काम कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। चंद पॉइंट्स मैंने उसमें नोट करके लाया हूँ कि प्रिय रिसाला जो दावत का काम करता था वो क्या था और पोस्ट ऑफ रिसाला से जुड़ने के बाद जो काम करता हूँ उसमें क्या फ़र्क है। तो जब हम रिसाला से पहले जो काम करता था दावत का काम, तो दावत के काम के साथ साथ हम मधु से नफ़रत भी करते थे और मधु को हम अपना दुश्मन भी समझते थे, मधु की शिकायत भी करते थे, उससे टकराव की पॉलिसी हम इख्तियार किए हुए थे और राइट्स के मांगने की एक मुहिम चलाए हुए थे। और हमारा जो दावत का मकसद था वो ये था कि हम जितना ज़्यादा दावत देंगे उतने लोग ज़्यादा इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे, मुसलमानों की एक मेजॉरिटी बनेगी, फिर उनका एक पॉलिटिक्स पावर आगे बढ़ेगा। और इसी तरह हम मधु को दावत भी देते थे और बद्दुआएँ भी करते थे। बहुत सी दुआएँ हम करते थे फजर में क़ुनूत नाज़िला के नाम से, और मधु की तारीफ़ क्या है वो भी नहीं जानते थे। लेकिन रिसाला से जुड़ने के बाद जो दावत का काम हम कर रहे हैं तो उसका फ़र्क ये है कि हम दावत का काम करते हुए मधु का वेल विशर बने हुए हैं और जिसको दुश्मन समझे हुए थे हम उसको एक पोटेंशियल फ्रेंड समझते हैं अपने मधु को। और दावत के साथ हमने पेशेंट और इग्नोर का तरीक़ा अपनाया हुआ है और पीस की पॉलिसी हमारे पास है। और सबसे बड़ी जो स्पिरिट हमारे पास है दावत में वो है ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि हम मधु को तो दावत देते हैं लेकिन उनसे कोई राइट्स नहीं मांगते। और हमारे जो दावत का मकसद है कि पॉलिटिक्स का पावर आ जाए, उसके बजाय रिसाला का ये मकसद है कि लोगों को आखिरत से डराएं। और इसी तरह दावत में आने के बाद रिसाला के पढ़ने के बाद ही मुझे बात मालूम हुई कि कुरान में ये भी एक आयत है वला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना, कि हज़रत उसका मतलब ये है कि हम आपकी जानिब से जो भी तकलीफ हमको पहुंचेगी हम उस पर ज़रूर सब्र करेंगे। इस आयत को हमने कई बार पढ़ा। दावत की
ताल्लुक से इस आयत को हम नहीं समझते थे, बस एक हिस्सा मूसा समझे हुए थे, लेकिन रिसाला से जुड़ने के बाद हमको समझ में आया कि दावत के लिए सबसे अहम उसूल यह है कि वला नस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना। इसी तरह रिसाला में जुड़कर जो दावत का काम करते हैं तो उसमें यह है कि हम जब इस्लाम देते हैं तो सिर्फ इस्लाम की दावत देते हैं, ना कि मुसलमानों की कौमियत की, ना उनकी कोई वकालत करते हैं। रिसाला मिशन से पहले ऐसा था कि कोई आदमी दहशतगर्दी पर सवाल करता तो हम उसामा बिन लादेन के एडवोकेट बन के ठहर जाते थे, लेकिन अब सिर्फ इस्लाम के एडवोकेट बन के हम ठहरते हैं और मुसलमानों की गलतियों का कोई सपोर्ट नहीं करते। और इसी के साथ रिसाला मिशन ने जो चीज़ दी है दावत के काम करते हुए वो यह है कि हमेशा क़ुर्बत खुदाबंदी का एहसास ये मिशन दावत में दिलाता है। पहले हम सिर्फ ये समझते थे कि दाई होने से हम एक टीचर हैं, एक तरफा तौर पर मधु को सुना दो और उसे कुछ बस हम सिखाने वाले हैं और वो सीखने वाला है, लेकिन दावत रिसाला मिशन में आने के बाद दावत दो तरफा प्रोसेस हो गया कि सीखने और सिखाने का एक प्रोसेस बन गया कि हम दावत के ज़रिए एक मधु को सिखाते भी हैं और उसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। तो रिसाला के यानी दावत का जो काम मैं करता था, प्रिय रिसाला और पोस्ट रिसाला, ये चंद उसके एहसासात थे जो मैंने पेश किए। तो चूँकि वक्त भी मेरा ख़त्म हुआ, मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्सपीरियंस के सिलसिले में अपना एक पर्सनल डिस्कवरी जो मैंने रिसाला मिशन में पाया उसको बयान करना चाहूँगा। हमारा पूरा घराना जमात इस्लामी से वाबस्ता है। हमारे बड़े भाई साहब जो है मुकामी अमीर जमात हैं और बचपन से हम यसाइयों से वाबस्ता थे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है, उससे क़ब्ल जो है एक जूनियर एसोसिएट सर्कल होती है ईसाइयों की, जो है हम तब से जो है वाबस्ता हैं। तो ये ग़ालिबन 1994 से जो है हम जमात इस्लामी की स्ट्रीम से जो है वाबस्ता हैं, बिल्कुल बचपन से ही। तो हमारे बड़े भाई साहब जो है काफ़ी मुताले का जो है हमको उसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाते थे और हम बचपन ही में जो है मौलाना मौदूदी की जो है काफ़ी किताबें पढ़ लिए थी, जैसे कि ख़ासकर दीनियात और खुतबात। तो मैं जो है बहुत ही इंटरेस्ट से जो है मौलाना मौदूदी की किताबें पढ़ा करता था। और जैसे कि सलामती का रास्ता है, बनाओ बिगाड़ है, ये काफ़ी किताबें हमने जो है मौलाना मौदूदी के जो है पढ़ चुके थे। लेकिन 99 के अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। बेंगलुरु में जमात इस्लामी का जो है एक स्टेट लेवल प्रोग्राम था फ़फ़ीर इल्लाह के नाम से। तो बसव कल्याण में जो है हम अपने मुकाम पे जमात में जो है तीन अफराद की जो है एक टीम बना के वो उस प्रोग्राम के लिए जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए हमको जो है फील्ड वर्क करने के लिए कहती थी वो। तो हम भी एक टीम के साथ शामिल थे, हमारे एक टीम लीडर थे और हम उनके साथ जो है माविन के हैसियत से जो है उनके साथ थे हम। तो हम एक साहिब के पास जो है इस फ़फ़ीर इल्लाह की जो है प्रोग्राम में जो है उनको इनवाइट करने के लिए, मतलब इस प्रोग्राम का तारुफ कराने के लिए उनके पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जो है एक किताब निकाली अपने डेस्क से, तस्वीर मिल्लत, और बिल्कुल जो है इब्तिदाई जो मजमून है मौलाना का करने का काम वो पढ़ के सुनाया उन्होंने। तो उसके अंदर मौलाना ने 3 बातें फरमाई हैं कि इस वक्त असल में करना क्या है। एक तस्किया नफूस, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा खसावत का शिकार है। तूल अमद के बाद हर उम्मत के अंदर जो है खसावत आ जाती है। तो आपने बनी इसराइल की जो है एक मिसाल से जो है उसको वाज़ेह किया है। तो इसके बाद करने का काम ये होता है कि जो है उम्मत को दोबारा जो है उसका तस्किया किया जाए। दूसरा काम आपने ये बताया था उसके अंदर कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो नज़्बुल आइन है दावत इल्लाह वो पूरी तरह फरामोश कर चुकी है और इसके ताल्लुक से जो है उम्मत को बेदार करना है, अवेयर करना है, उसके अंदर इह्याए दावत का जो है शऊर बेदार करना है। ये दूसरा काम मिल्लत के अंदर करना है। तीसरा काम आपने उस मजमून के अंदर ही बताया था कि माल भी जो है जिंदगी के क़याम का जरिया है। तो इस वक्त मिल्लत माशी लिहाज से, मादी लिहाज से जो है खुद कफील नहीं है।
اس کو اگر دنیا کے اندر دوسرے اقوام کے سامنے ٹھہرنا ہے تو اس کو جو ہے مستحکم ہونا ضروری ہے مالی اعتبار سے. تو اس وقت کرنے کا کام تعمیر ملت ہے. تو اس کے نیچے آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے موجودہ زمانے میں جتنے بھی تحریکات برپا ہوئی ہیں وہ کوئی جو ہے یہ کام نہیں کر رہا سوائے الرسالہ کے. تو یہ مضمون ہم نے خاموشی سے سنا, لیکن ہمارے ٹیم لیڈر نے کچھ ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن کیا, مطلب اپنا دفاع کے لیے. تو اس وقت میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو ہے ہم تقریباً 5-6 سال سے کتابیں پڑھ رہے تھے کہ لیکن کام کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آیا تھا مجھے. اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے کام کیا کرنا ہے. بس ایک ٹیم سے جڑے ہوئے تھے اور حلقے سے جو ہے ایک سرکولر آیا کرتا تھا, ہم اس سرکولر کی بنیاد پر جو ہے کچھ کام ترتیب دیتے تھے اور فیلڈ پہ نکل جاتے تھے, یہی کام تھا. لیکن اسپرٹ جو ریئل کام کا شعور جو واقعی میں جو ہے مولانا کے اس اقتباس سے مجھے کو ملا, تو فوراً میں نے ارادہ کر لیا کہ جو ہے اس شخصیت کو پڑھنا چاہیے مجھے. اور ایک اہم ترین واقعہ, تنظیم کا جو ہے ایک منتھلی میگزین نکلتا ہے رفیق منزل, تو اس کا ایک خصوصی شمارہ جو ہے شائع ہوا تھا مطالعہ نمبر. تو اس کے اندر جو ہے اہم ترین شخصیات کے جو انٹرویوز تھے, تو مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی جو ہے ایک انٹرویو تھا اس کے اندر. تو ایک سوال انٹرویور نے ان سے کیا تھا کہ آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں. تو مولانا کا جو جواب تھا وہ مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے غزالی سے متاثر ہوں, میں ابن تیمیہ سے متاثر ہوں. مولانا نے کہا کہ میں خود اپنی فطرت سے متاثر ہوں. تو یہ روایتی جواب نہیں ہے, یہ بہت ہی تخلیقی جو ہے جواب ہے. یہ شخصیت کو پڑھنا ضروری ہے. تو پھر میں نے جو ہے جس صاحب کے پاس ہم فقیر اللہ کے جو ہے اجتماع کے موقع پر ان کو انوائٹ کرنے کے لیے گئے تھے, وہ ان کی ایک چھوٹی موٹی جو ہے لائبریری تھی بسوا کلیان میں, الفرقان لائبریری کے نام سے. وہاں پہ وہ کتابیں رکھے ہوئے تھے. میں سمجھا کہ شاید اور بھی مولانا کی کتاب شاید وہاں پہ ہوں گے. تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد مجھے جو ہے مولانا کی جو ہے تعبیر کی غلطی کتاب ملی. میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا اس کو, تو چونکہ اس کے اندر مولانا مودودی, صدر الدین اصلاحی, ابو اللہ اصلاحی, ہم سب ان شخصیات سے واقف تھے. بولا ارے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں مولانا, دیکھیں گے. پھر میں نے جو ہے پڑھنا شروع کیا, لیکن پہلی بار جب, کیونکہ ابھی کم عمر تھے ہم, غالباً جو ہے 20-21 سال کی ایج تھی اس وقت, کافی علمی باتیں تھیں اس کے اندر, سمجھ تو نہیں پائے ہم. لیکن بہرحال 6 مہینے تک میں نے کتاب اپنے پاس رکھی. 2 یا 3 بار اس کو پڑھنے کے بعد تب جو ہے مولانا کی فکر واضح ہوئی. یعنی جو ہے جماعت اسلامی کی فکر اور مولانا کی فکر کا ایک تقابلی جو ہے پس منظر جو ہے سامنے آ گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے, چونکہ حیدرآباد کے اندر ہماری سسٹر رہتی ہیں, تو میں آیا جایا کرتا ہوں یہاں پہ. تو جب بھی حیدرآباد آتا تھا میں, یہاں پہ چار مینار مسجد کے پاس جو ہے ایک بک اسٹال ہے مچھلی کمان کے پاس, وہاں سے جو ہے مولانا کی تقریباً کتابیں میں نے جو ہے وہاں سے خرید کر پڑھنا شروع کیا. تو بہرحال ہم تنظیم سے وابستہ رہا ہے 2010 تک, لیکن ہم خاموشی سے جو ہے اس کا مطالعہ کرتے رہے, کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا, پہلے سمجھنے کی کوشش کیا. کہ دعویٰ کے کام سے میں جڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھ میں وہ معرفت ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ میں اس طریقے سے جڑ جاؤں. میں صاف بولتا ہوں, میں یہ بولتا ہوں کہ اگر میں حیدرآباد میں اگر میٹنگ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں تو وہ اپنے ورک سے کرتے کرتے ورک سے جو ٹائم بچتا ہے, پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے کچھ پروڈکٹیو, اور اسی لیے میں وہ کام کرتا ہوں. اور اس کام کو کرنے میں اور اس چیز کو بولنے میں مجھے کوئی اندر سے قباحت نہیں ہے, کیونکہ میرے اندر میں فیلنگ ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں اس وجہ سے. تو اگر ہم, جیسا کہ ہم نے اس کا بھی کافی زیادہ میں اپولوجائز کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کویشچن میں نے شروعات میں پوچھنے اسٹارٹ کیے, وہ صرف اور صرف اس لیے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا یہ بتائیں کہ آپ قرآن بانٹنا کیا یہ دعوت کا کام ہے, تو آپ بولیں گے نہیں مجھے نہیں فیل ہوتا کہ یہ دعوت کا کام ہے. کیوں, یہ آئیڈیل کام نہیں ہے. ہاں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں, میری ذاتی زندگی بھی ہے, میری ذاتی پرسنل معاملات بھی ہیں, اس کو بھی پورے کرنے ہیں. لیکن میں آئیڈیل جانتا ہوں کہ وہ آئیڈیل کہاں ہے, لیکن ہاں میں ابھی اس پیمانے پہ نہیں پہنچا. تو شاید اس طریقے سے اگر ہم سوچیں گے اور اس طرح سے بولڈلی اگر سامنے آئیں گے, تو پھر ہمیں وہ سارے امیدیں جو آپ نے وابستہ کری تھی انٹروڈکشن کے دوران کہ ہمیں سیکھنا ہے دعوت کا, کہ ہم کس طرح سے دعوت کریں, ہمیں دعوت میں اور کہاں تک پہنچنا ہے, ہم میں کیا گڑبڑی ہے, اگر ابھی گڑبڑی کچھ ہے, اگر جیسے میں اگر آج میٹنگ کوآرڈینیٹ کرتا ہوں تو اس میں کیا گڑبڑی ہے, اگر لوگ مجھے بتائے گا
تو لوگ اگر مجھے بتائیں گے تو پھر ظاہر ہے میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ میرے ریئل لائف سے جڑتی چلی جائے گی، اور یہ اپنے آپ یہ معرفت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مولانا نے اگین میں وہی بات کہوں گا کہ معرفت کوئی اڑتی چڑیا کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت اپنے نجی زندگی سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور اس کو اگر ہم اٹین کرتے چلے جائیں تو شاید مجھ میں بھی وہ ذوق پیدا ہو جائے گا جو آج مولانا وحید الدین خان صاحب کے دلوں میں ہے۔ اس کے ساتھ ابھی انٹرول ہے 7:15 to 7:25 PM تک، حالانکہ ہم آلریڈی 7:25 اپروچ کر رہے ہیں، تھوڑی سی انٹرول ہم لیں گے اور پھر اس کے بعد مولانا مولانا سے کامنٹ سنیں گے اس ہول پروگرام کے اوپر، اور ہمیں آگے کیا کیا کرنا ہے اس کے اوپر۔ شکریہ۔